dimulai nomor urut yang pertama. Wallahu Ibu a'lam Meli, bishawab. mangga. Ibu Ya. Meli Hmm. melanjutkan mutafifin ya, 22. Masya Allah, Pak Admin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Alal aroiki yang zurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan Nah, na'im. Nad. tepi lidah ke geraham. Nad, Tepi lidah ke geraham, nad. betul sekali. Teorinya bisa, prakteknya susah. Nadratan Nad, na'im. nad, nad, rotan Jangan sampai naim. ada pantulan. Nad, enggak. Iya. Nadratan. Nad, rotan naim. Oke, lanjut Ibu Yus, Meli. yusqawna min rahikim mahtum. Khitamuhu misk. Hamasnya huruf kha dimaksimalkan. Si, si, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Yadhakun. Bentulannya hati-hati. Yadh, ya. Yadhakun. Double. Ya, bisa. Yadhakun. Yadhakun. Oke. Kedengeran nggak, Pak Ustadz? Salah? Kedengaran dong. Yad, Lanjut. yad, yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa Yataghamazun. Za lebih ditekan lagi. ya, Yataghamazun. yataghamazun. Ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa izara wa izara auhum qalu inna haula ila dhalun. Do-nya ya, lazo, benar. La Lazo dha, la dha, la dha, 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 la Oh, dhallun. panjang ya. Lazo, lazolun. Lumayan lah. Hati-hati jangan sampai ada naber, nggak perlu di apa namanya? Dijincit ya. Tol, nggak perlu. Oh ya, La siap. dhallun. Seperti walad dhallin. Iya, kan itu juga berkali-kali baru benar. Betul. Lazo. Qalu inna haula. Diulangi, Bu. Oh,
Inna haula'i ladhallun. Salah ya. Inna Ulangi. haula'i ladhallun. Gimana Pak Ustaz? Oke, Lanjut. lanjut. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Ya, Fa Fayaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. minal Kurang. kuffari yadhakun. Ya. Yazhakun. Ulangi, minal Yazhakun. kuffari. Minal kuffari yazhakun. Oke, Bagaimana? Mai. Alal aroiki yang zurun. Hasuwibal kuffaru makanu yaf'alun. baik. Barakallahu fiik. Ibu Meli, Sadaqallahul sadaqallahul azim. Jazakillah azim. khairal jaza. Insyaallah Terima kasih. pertemuan depan bisa dilanjutkan ke surah Al-Infitar. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu Mangga Meli. slide-nya Ibu Romlah ya. Oh, bentar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali Bismillah. fir'auna yasumunakum su'al azab Langsung yudabbihuna saja Ibu Romlah, langsung di depannya. Kalau di waqaf di su'al azab, boleh kalau diulangi yasumunakum su'al azab. Enggak boleh diulangi dari su'al azab saja. yasumunakum su'al azab yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa iz wa'adna Wa idh wa'adna وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا وإذ آتينا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم تهتدون وإذ قال موسى lebih tepis sedikit lagi. Wa idh qala
Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittihadikum ijla. bittikhadhikumul. Wa iz qala Innakum ya qaumi innakum zalamtum. ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittihadikum ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum Tsumma ba'atsnakum lebih ditipiskan lagi. Summa ba'asnakum Ba'atsna jangan sampai kepantul keseret. Ba'atsna enggak ba'atsnakum. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dallana 'alaikum ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Baik, terima kasih Bu Rumlah. Barakallahu fiik, jazakillah khairal jaza. Insyaallah pertemuan selanjutnya dilanjutkan di ayat 58. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Yani, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Atorik. Waalaikumsalam, Bu Yani. Masuk atorik. Silakan. Telat banget. Apa-apa. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. An-najmus musaqib. Musaqib. An-najmus sakib. Bagus. In kullu nafsil lamma alaiha hafiz. Ini dua-dua harus dibedakan antara ha dan ha. Lamma alaiha. Ha, satu ha di dada. Alaiha, satu lagi ha kerongkongan. Alaiha hafiz. Hafiz. In kullu nafsil lamma alaiha hafiz. Kebalik nggak Pak Ustadz? Kalau kedengarannya sih hafiz.
alaiha ha alaiha hafiz. alaiha hafiz. Oke, sudah lumayan. Silakan lanjut. Fal Falian yang zuri. zuril insanu mimma khuliqa. Jangan sampai putus Khuliq. Ibu Yani. Mimma khuliqa. Oh iya. Fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma in dafiqa. Mimma Kurang panjang. dafiqa. Kurang panjang. Oke. Khuliqa mimma in dafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu Sarair. yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wassama Nasir. Roknya tipis. Wala nasir. 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 Kalau yang Ibu Yani baca itu tebal. Nasir. Itu tebal. Nasir. Nasir. Oke. Nah. Fama lahu min quwwati wala nasir. Oke, lanjut. Wassama izatir roja. Wal ardi zatis sodok. Ini sodi. Gimana sih Pak Ustadz? Sodi. Bacanya zatis sadr. Zatis sadr. Zatis sodi. Zatis sadr. Sekali lagi, Bu. Zatis sodi. Oke, coba diulangi dari awal ayat. Wal ardi. Oke. Wal ardi zatis sodi. Oke. Innahu Laqaulun fasl. Wa ma huwa fasl. Ditahan agak lebih ditahan. sedikit lebih lama ditahan. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, terima kasih Bu Yani. Barakallahu fiik, jazakallahu Sadaqallahul khairal azim. jaza. Mudah-mudahan pekan Terima kasih ya depan Pak Ustadz. masih bisa lanjut join ya, semoga istiqomah terus. Kemarin beberapa pertemuan Sebulan Pak absen Ibu Ustadz. Yani ya. Apa sakit Ya Pak atau gimana Bu Ustadz. Yani? Ada keluarga yang sakit, Tats. Jadi Ya minta doain doanya Pak juga Ustadz. gitu. Insya Allah. Ada anggota Insya Allah keluarga sakit. sahur, insya Doain ya Allah. Pak Allah Ustadz. berikan kesembuhan. Allah bukakan pintu Amin. kesembuhan, pintu keberkahan untuk keluarganya insya Allah. Amin, amin, robbal alamin. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, Sama-sama, baik, sekarang Bu Ibu Yani. lanjutkan dengan Ibu Tevi. Bu Tevi ayat berapa saya lupa. Bu Tevi itu ayat Al-Baqarah ya. 37 ya. Betul ya? Iya, 38. 38. 38. Kemarin tadi 37 ya. Sama enggak? Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قلنا اهبطوا منها جميعا Ibu Tevi bisa lebih didekatkan dengan mikrofonnya. Suaranya sedikit kecil, ya. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق taknya jangan terlalu deres anginnya, tak dikecilkan anginnya tapi kafnya lebih ditonjolkan anginnya. Watak bukan watak enggak watak tumul haqqo. Diulangi Bu Tevi. wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bagus, lanjut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا
yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Baik, barakallahu fiik, Cik Ibu Taufik, jazakumullah khairul jaza. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ke ayat 49. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang kasih. Sama-sama Ibu Taufik. Iya. Silakan dilanjutkan. Ibu Olivia masuk Al-Falaq kok. Silakan Ibu Olive. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Olive, silakan surah Al-Falaq. Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min Qul syarri a'udzu birabbil falaq. Jangan sampai zu-nya jangan sampai panjang. Di sini temponya agak sedikit cepat. A'udzu birabbil falaq. Diulangi boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil, jangan sampai lamnya kepantul. Ada pantulan rabbil enggak. Rabbil falaq. Rabbil falaq. Oke, sekali lagi boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Min syarri ma khalaq. Oke, yang dipanjangin ditahan di ketika nun bertemu dengan shin. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Oke, Wa bagus. min syarri ghasikin iza waqab. Iza waqab. Iza waqab. Tipis sedikit lagi, Bu Olive. Agar lidahnya itu bertemu dengan gigi seri depan dan lidahnya agak sedikit keluar melewati daripada gigi serinya. Iza, bahasanya melet ya. Iza waqab. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Iza waqab. Oke, bagus. Diulangi dari awal ayat. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Oke, bagus. Lanjut. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ini juga sama, huruf sa, nafasa. Ini sama seperti za yang tadi. Bedanya, sa itu duluan anginnya, kalau za itu duluan suaranya. Jadi rumahnya berdekatan, tetanggaan sebenarnya. Nafasa, sa sama seperti tadi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus, silakan dilanjutkan satu surah lagi. Surah Al-Ikhlas, Ibu Olive. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Hu-nya jangan tertahan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bagus. Allahus samad. Ya.
Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yu-nya yang panjang. Lam yalid walam yulad. Nah, Wal pantulannya huruf dal ketika lam yalid masih kurang. Lam yalid walam yulad. lam yalid walam yulad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, tahan satu harokat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus, terima kasih Ibu Olive. Cukup Masya 2 Allah, surah dulu. alhamdulillah. Insya Allah dilanjutkan ke surah Al-Lahab pertemuan depan. Namun lebih Jazakallah. sering dilatih huruf za, Ibu Olive ya. Lebih sering Ya, Pak dilatih Ustadz. huruf za. Za ketika Za. bertemu dengan za harus berbeda dengan huruf za. Za itu ditekan, za itu lembut. Ya, za itu ada tekanan, Za. za tidak. Za. Baik, terima kasih Bu Olive. Jazakillah Masya khairan Allah. jasa. Jazakillah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Amin Bu ya Rabbal Eli Alamin. Nurul Kembali. dengan Anaba ya, baru mulai ya Bu Nurul ya. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eli. A'udzu Surah An-Naba. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil ardo mihada. Alam naj'alil ardo mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Wabanayna fawqakum sab'an shidada. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban, ha dimaksimalkan lagi. Habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfahu fis suri Yawma yunfakhu fis suri. Yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsoda. كانت مرصادا. Inna jahannama kanat mirsoda. Littogina ma'ab. Littogina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. طابا. Labisina fiha ahqaba. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Illa hamimaw wa ghassa. Illa hamimaw wa ghassaqa. Jaza'aw wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. وكل شيء صيناه كتابا. Diulangi, Bu. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Baik, barakallahu fiik Ibu Eli Nurul. Kita cukupkan dulu di ayat 30. Insya Allah pertemuan selanjutnya baru dilanjutkan 31 dan akhir di juz 30 insya Allah. Bu Eli, terima Pak kasih Ustadz. banyak. Barakallahu fiik, jazakillah khairal bijaz. Sekarang Ibu Diah masuk dengan at-takwir ya. Ibu Diah ya. Takbir, silakan Ibu Diah. Mic-nya di open Ibu Diah. Terima kasih. Barusan udah satu ayat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat, lebih ditekan sedikit lagi Ibu Diah. Kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wuhu, ha tenggorokan dimaksimalkan lagi. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Iya, bagus. Wa idzal Wa bihar. idzal biharu sujirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Su. Ini jadi zuwi. Jadi kalau dibaca antara su dengan dua huruf yang dhammah itu posisi mulut harusnya dibalikkan dulu baru kemudian di dhammah selanjutnya. Contohnya zu. Wa idzan nufusu zuwijat. Silakan diulangi. Wa idzan nufusu zuwijat. Kurang tekanan di zuwijat. Sekali lagi, Bu. Idzan nufusu zuwijat. Oke, lanjut. Wa idzal mau'udatu su'ilat.
بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiki Bu Dia, jazakillah khairal jaza. Insyaallah pertemuan depan dilanjutkan ke surah Abasa. Selanjutnya maka Ibu Emi melanjutkan Insyikok 17. Insyiqaq. Sekarang Silakan Ibu Emi. Al-Insyikok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Emi bisa diulang dari ayat 14 bisa innahu dhanna an la yahur. Ayat 14 innahu innahu kana fi itu bukan ya? Innahu dhanna an la yahur. Ya. Innahu dhanna innahu dhanna an yahur. Bala Kalau diwakafkan juga boleh di situ. Bala wakaf, kemudian baru inna rabbahu. Titik 3 itu apa, Ustadz? Gimana? Titik 3 itu apa? Oke, titik 3 itu pasti ada dua. Yang pertama dan yang kedua. Ya. Kalau bacaannya, kalau titik 3 itu adalah boleh diwakafkan di salah satu tempat titik 3-nya. Coba lihat di mushafnya Ibu Emi, titik 3 yang pertama di mana tempatnya? Setelah bala. Di ujung ayat. Di ujung terus ayat kemudian 14. Di ujung ayat Terus juga. Oke. Bala. Bala, kalau dia posisinya di ujung ayat, maka boleh juga diwakafkan keduanya. Tapi kalau di sini, kalau misalnya di bala mau diwakafkan boleh, karena ini adalah merupakan jawaban. Ya, kalau seandainya ditanyakan, misalnya pertanyaannya kalimatnya, apakah kamu seperti itu? Iya. Ketika kita jawab iya, maka pasti ada komanya.
Ya, maka iya benar saya seperti itu. Begitu ya. Maka ini juga Ya. jawaban. Bala itu seperti seakan-akan betul. Ya, jawabannya betul. Koma baru dilanjutkan innahu rabbahu kana bihi basira. Jadi boleh diwakafkan di bala. Boleh juga dilanjutkan. Baik, Ustaz. Silakan. Bala anna rabbahu. Inna rabbahu. Kenapa jadi anak? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fal fala uqsimu fala uqsimu bisyafaq walaili wa ma wasaq wasaq Wal-laili wa ma wasaq. walaili wa ma wasaq wal qamari iza tasaq tasaq Tasaq. wal qamari iza tasaq wa tarqabunna tabaqan ang tobak tabaqo Ro-nya ro tebal Ibu Emi. La tarkabunna tabaqan an tabaqo. latarqabunna tabaqan an tabaqo fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjidun. Yasjudun. Hati-hati ini Ya, quri'a. Quri'a satu a satu a. Quri'a. Quri'a. Nah, ini harus bisa dibedakan antara a dan a. Satu a di dada, satu a di kerongkongan. Wa idza quri'a. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. wa iza quri'a gitu ya. Wa Ya, iza a. Oh, yang pertama justru a. Yang pertama a, yang kedua baru a. Nah, baik. Wa iza quri'a wa iza quri'a alaihim qur'anu la yasjudun. Qur'a. Yang kedua qur'a, bukan qur'a. Qur'a juga a. Wa iza quri'a wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima fabashshirhum bi'adzab Fabashshir. Ra-nya tipis. Fabashshirhum. Fabashshirhum bi'azabin alim illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Astagfirullahaladzim. Mamnun. Illalladzina Tasydid di atas lam. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, Bu Ani, barakallahu fiik, jazakillah khairul jaza. Alhamdulillah sudah selesai surah
Al-Insyiqaq. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan di surah Al-Mutaffifin. At-Takwir ya. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ya, Al-Mutaffifin. Terima Barakallahu kasih fiik, Ibu Ustaz. Emi, jazakillah khairul jazaa. Jazakallahu khair. Ya, sekarang Ibu Juli masuk An-Naba. Mic-nya Ibu Juli. Iya. Silakan Ibu Juli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil Saya'lamun. Ianya jangan arda. sampai jadi tebal, dibuka sedikit lagi Bu Yuli. Kalla jangan saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa Ma'asya. Sekali lagi Bu Yuli. ma'asya wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an sidada Shidada. wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsoda lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharoba illa
إلا حمي إلا حميما وغساقا وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء وكل شيء أحصينا وكل شيء وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدنا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik Ibu Juli, Oh, baik. cukup dulu, kita cukupkan sampai 30. Insya Allah pertemuan depan dilanjutkan ayat 31. Kayaknya koneksi Bu Juli agak sedikit delay ya, karena agak sedikit kurang bagus, Baik, jadi Pak Ustadz. suaranya keputus-putus, kepotong-potong begitu. Kurang bagus Insya ya. Allah kita lanjutkan pertemuan depan Oh, 31. oke. Barakallahu fiik Ibu Yuli, jazakillah khairal Baik, jazaa. Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakillah khairan. Sama-sama Ibu Yuli. Sekarang mangga Ibu Tessa Al-Fatihah. Mic-nya siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tessa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hi sedikit hi-nya lebih dimaksimalkan. Alhamdulillahi hi lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ini bacaannya sudah bagus, tinggal catatan sedikit ketika di pertemuan huruf ma dan ro. Ma dan ro. Nah, ini tadi sedikit terdengar sedikit ma-nya menebal ya, lebih ditipiskan lagi. Ma dan ro bacanya mar mardu. Jadi mar ro huruf tebal, ma huruf tipis. Maghdubi alaihim. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bagus. Boleh diulangi sekali lagi ayat 7 Ibu Tessa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tessa, insya Allah pertemuan depan sudah boleh dilanjutkan ke surah An-Nas. Tapi saya mau dengar minggu depan di murojaah sekali lagi surah Al-Fatihah. Dan insya Allah baru dilanjutkan ke surah An-Nas. Baik Ibu Tessa, barakallahu fiik, jazakillah khairal jaza. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Pak Nuk, Ya. mikrofonnya. Ibu Lili silakan. Maaf, Ibu Lili silakan An-Nazi'at. Assalamualaikum Pak Ustadz. Awal. Waalaikumsalam Ibu Lili. Silakan Ibu Lili. Surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Ya. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا أمرا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ لَمَرْدُودُونَ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ Fir'aun, roknya tipis. Idhab ila Fir'aun. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ أدبر يسعى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ أعلى
a'la. Sekali lagi Bu. Faqala Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha fa'aghtasha layla وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Baik, kita cukupkan Ibu Lili sampai 30. Insya Allah dilanjutkan pertemuan depan dari 31. Barakallahu fiik Ibu Lili, jazakillah khairal jaza. Makasih Pak Ustadz. Mangga Ibu selanjutnya Ibu Dini dengan Atin. Ya. Silakan Ibu Assalamualaikum. Dini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ada wa inna dzalika minasyahidin. Silakan satu lagi dilanjutkan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Oke, satu do, satu zo. Ya, harus dibedakan. Anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ustadz gimana? Sekali lagi coba Ibu. Anqadha dhahrak. Sepertinya do yang pertama seakan-akan kayak zo juga tadi saya dengar. Coba ulangi Ibu. Anqadha dhahrak.
Iya, zo yang kedua itu suaranya suara dan anginnya harus berbarengan. Kalau do yang pertama ndak ada anginnya. Angkodo. Zo yang Ang kedua itu zo ada anginnya, suara dan angin barengan. Angkodo zohrak. angkodo zohrok. Iya, itu lebih terlihat bedanya. Sekali lagi, Bu. Iya. Alladzi. Alladzi angkodo zohrok. Baik, dilanjutkan. Warofa'na laka dzikrok. Fa inna ma'a usri yusra. Inna ma'a usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Baik, barakallahu fiik Ibu Dini, jazakillah khairul jazak. Pertemuan depan dilanjutkan surah Ad-Duha. Iya, jazakallah Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Enggak, Waalaikumsalam. selanjutnya Ibu Rani, mangga Ibu Rani Al-Fatihah. Ibu Rani Al-Fatihah. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aduh, maaf. K-nya diminimalisirkan desisnya. Iyyaka biasa aja. Iyyaka K seperti oh, biasa. nggak pakai Iyyaka hamas. jangan terlalu di K enggak. Nggak usah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sekali lagi Bu Rani baca ayat 7 tapi temponya agak sedikit diperlambat. Apanya Pak? Siratal ladzina an'amta. Temponya sedikit diperlambat. Oh, sirat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibagi ayatnya dibagi dua aja. Jangan terlalu dihabiskan satu ayat, takutnya nanti ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh diwakaf di situ dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil langsung. Ghairil maghdu. Langsung. Oh iya, Ya. maaf Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus 6 harokat panjangnya. Hmm. Waladdallin.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi masih kurang. Waladdallin. Waladdallin saja coba Ibu. Waladdallin. Kurang panjang juga ya, Pak? Jangan, nggak usah dinaikkan suaranya. Waladdall, enggak. Waladdallin. Waladdallin. Nah, Masih. sedikit lagi lebih panjang, kurang panjang la-nya. Maksimalkan sedikit 6 harokat. Waladdallin. Ya, coba Bu Rani baca ulangi ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Gak perlu digenjot ya. Dol, enggak. Waladdallin. Didatarin aja. Sekali lagi. Waladdallin. Ulang dari ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan depan, tolong Bu Rani nanti dipertahankan bacaan yang seperti ini ya. Moga tidak ini lagi. Insya Allah beberapa pertemuan insya Allah Ibu Rani bisa melanjutkan ke juz 30. Barakallahu fiq. Ibu Rani Amin. jazakillah khairul jaza. Jazakallah. Oke, terakhir Ibu Ida Farida Al-Baqarah 25. Silakan Ibu Ida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqum mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidun fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Barakallahu fiik Bu Ida, jazakillah khairal jaza. Dengan berakhirnya bacaan Bu Ida, insyaallah kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Jumat malam Sabtu nanti dengan talakinya yang ikhwan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Pak Nugroho, terima kasih semua jemaah yang sudah berhadir pada malam hari ini. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang nemenin sampai malam ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Hari Jumat bisa kita ketemu lagi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oke.